हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल स्वागत एवं आउ एक नुआ वीडियो रे मध्य स्वागत। आज आम डिस्कस करबा OSSTET एग्जाम रो प्रीवियस ईयर पेडागोजी क्वेश्चंस आंसर। आपण माने जदि आगामी OSSTET एग्जाम पई प्रिपरेशन करछंती वीडियोटी को निश्चित देखंतु एवं चैनल रे प्रथम थर पई देखथिले सब्सक्राइब करी रखंतु। What type of questions are asked at the last step of teaching in a period? गोटे पीरियड रो शेषरे जो क्वेश्चंस पचरा जाए ताहा केउ प्रकार असेसमेंट प्लेसमेंट असेसमेंट डायग्नोस्टिक समास्टिव फॉर्मेटिव एठारे आंसर हबो गोटे पीरियड रो शेषरे बा गोटे पीरियड रे जो टेस्ट करा जाए ताहा को आमे फॉर्मेटिव बोली कहि थाउ किंतु एठारे कहिछि लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड गोटे पीरियड रो लास्ट स्टेप रे जो असेसमेंट करा जिवो ताहाकू कोन कुहा जाय गोटे पीरियड रो लास्ट स्टेप बा शेषरे जो असेसमेंट करा जाय ताहाकू हमें समाटिव असेसमेंट बोली कहि थाउ। तेणु करी एहार आंसर सी एवं डी दुईटी हेबो समाटिव भी हेई पारे फॉर्मेटिव मध्य हेई पारे जोटा देबे सेटा ठीक रहइबो। व्हिच वन इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन केउंटी ऑब्जर्वेशन रो टूल नुहे एनिकोडेटल रिकॉर्ड अचीवमेंट टेस्ट रेटिंग स्केल चेकलिस्ट एहार आंसर हबो अचीवमेंट टेस्ट गोटिए ऑब्जर्वेशन रो टूल नुहे। इन व्हिच द चाइल्ड इज नॉट एक्टिव केउंठारे चाइल्ड एक्टिव रोल न थाए टीचर्स क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन एठारे टीचर रो रोल थिबो स्टूडेंट मानकर रोल नथिबो तेणु करे यार आंसर हबो ऑप्शन ए टीचर्स क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेटर जोठारे टीचर क्लासरूम को डेमोन्स्ट्रेशन करिवो। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक नेचुरल कंडीशनल यार आंसर हबो इंट्रिंसिक बा ऑप्शन ए। Blueprint is used in preparing the questions paper because blueprint को questions paper preparing रे व्यवहार करा जाए कारण questions become easy and simple different type of questions find their place subjective in evaluation is reduced the evaluation becomes easy and error free एहार आंसर हबो different type of questions find their place which is not related to child centered education केउटी child centered education सहित related नुहे teacher act as a facilitator of learning child centered education रो related नुहे एहार ठीक रहिछि टीचर टीच थ्रो क्वेश्चन आंसर मेथड एठारे टीचर रो भूमिका अधिक रही तेणु करी एहार आंसर हबो ऑप्शन बी टीचर टीच थ्रो क्वेश्चन आंसर मेथड। द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ लर्निंग यह ठीक रही लर्निंग इज बेस्ड ऑन चाइल्ड एक्सपीरियंस यह मते ठीक अछि तेणु करी एहार आंसर हबो ऑप्शन बी टीचर्स टीच थ्रो क्वेश्चन आंसर मेथड। According to Guilford's intelligence model, which is not included in the mental process, Guilford को intelligence model रे केउटी mental process रो include नुहे evaluation, synthesis, divergent thinking, cognitive thinking एहार आंसर हबो synthesis एहा include नुहे Guilford को intelligence test रे। In a motivated learning situation, the learner becomes interested to ask questions, memorize the lesson by cramming, prepares himself for examination, his memorization and forgetting becomes equal. एहार आंसर हबो ऑप्शन ए becomes interested to ask questions.
When did multilingual education start in our state? ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା? 2005ରୁ 6, 6ରୁ 7, 2007ରୁ 8 ବା 8ରୁ 9? କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ 2007ରୁ 8। Who defined social development means the attaining of maturity in social setting? Crow and Crow, E.V. Hollock, James Driver, Freeman and Sowell. ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି, E.B. Hollock. At what stage the child enters the peak of gang age? gang ଏଜ୍ର ପିକ୍ରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ gang ଏଜ୍ର ପିକ୍ରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? 4ରୁ 5 ବର୍ଷରେ, 6ରୁ 8 ବର୍ଷରେ, 11ରୁ 12 ବର୍ଷରେ ନା 13ରୁ 15 ବର୍ଷରେ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବା 11ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ gang ଏଜ୍ର ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। Who is the founder of functionalism? ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜେମ୍ସ ବା ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍। Who viewed that growth refers to structural and physiological changes and development is concerned with growth as well as those changes in behavior that results from environmental situation? ଏହା କାହାର ଭ୍ୟୁ ଥିଲା? କ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋ, ସ୍କିନର, ଅର୍ଣ୍ଣଲ ଗେସେନ୍ ବା E.B. ହୋଲକ୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋ। ଏହା କ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା। Which is more important in development? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ? ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। From which stages does the development of the child begins? Prenatal, postnatal, infancy, childhood? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ପ୍ରିନାଟାଲ। ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରିନାଟାଲ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବା ମାଆର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। At what stage a child begins to think logically according to Piaget? ପିଆଗେଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଲଜିକାଲି ଥିଙ୍କ କରିଥାଏ ବା ଲଜିକାଲି ଭାବନାତ୍ମକ ଆସିଥାଏ? ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍, କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍, ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଲଜିକାଲି ଥିଙ୍କିଂର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। Transmission of genetic characteristics from parents to offspring is called? ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଠାରୁ ତାର ଶିଶୁ ବା ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଇଥାଏ ଜେନେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ହେରିଡ଼ିଟି, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହେରିଡ଼ିଟି। ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଠାରୁ ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେରିଡ଼ିଟି। Which of the following statement is not correct? କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଭୁଲ ରହିଛି? ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍। ଗ୍ରୋଥକୁ ଆମେ ମେଜର କରିପାରୁ ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଠିକ୍ ରହିଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ଡରଲି ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି। ବୋଥ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍, ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଭୁଲ ରହିଛି ବା ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ଗ୍ରୋଥ୍ ଆମର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ନୁହେଁ, କେବଳ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍।
डेवलपमेंट किंतु क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव बोथ तेणुकर यार आंसर हम ऑप्शन डी द डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हेड टू फुट इज कॉल्ड एज आमर हेड टू फुट को डेवलपमेंट को कौन कह जाए सेफालोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल स्पाइरल टेंडेंसी नन ऑफ द अबव यार आंसर हम सेफालोकॉर्डल मीन्स होची हेड टू टॉय बा हेड रु फुट आंसर ए प्रॉक्सिमोडिस्टल मीन्स होची सेंटर टू पेरिफेरी Which of the following cognitive constructivism does not depend on experience of the child, inquisitiveness of the child, environment of the child, concept of the child? एहार आंसर हम ऑप्शन ए एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड यह मध्य ठीक रही नचेत एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड यार आंसर ए एवं सी बोथ ठीक रही व्हिच इज नॉट करेक्ट कौ स्टेटमेंट टी भूल रही बा इनकरेक्ट रही डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस यह ठीक रही डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जन्मरू मृत्यु पर्यंत चली था डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मिटी डेवलपमेंट सर्वदा यूनिफॉर्मली नुहे डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक डेवलपमेंट समस्त इंडिविजुअल पाई सेम नुह समस्तंकर अलगा डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैच्योरेशन यह ठीक रही डेवलपमेंट मैच्योरेशन टाइम रे स्टॉप हुए नहीं बा बंद हुए नहीं यह ठीक रही तेणुकर यार आंसर हम ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस केउटी कंटिन्यूअस प्रोसेस नुहे कही तेणुक आपण मैंने सर्वदा यह लक्ष्य करेंगे नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस मोटिवेशन लर्निंग डेवलपमेंट ग्रोथ एठारे आपण मैंने जानी ग्रोथ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस नुहे यह किसी एज पर आपण मानकर सरी जाइए बा कमी जाइए एवं मोटिवेशन मध्य कंटिन्यूअस प्रोसेस नुहे तेणुक यार आंसर हम आपण मानकर मोटिवेशन टी को देखंतु ग्रोथ मध्य कंटिन्यूअस प्रोसेस नुहे तेणुक एठारे मोटिवेशन को आंसर करंतु Which one of the following is not related to child-centered teaching and learning? केउं स्टेटमेंट टी child-centered teaching and learning रो related नुहे emphasis on learning experience, emphasis on holistic development, emphasis on self-learning, emphasis on classroom teaching. यार आंसर हम emphasis on classroom teaching. Which learning is not depend on motor skill? केउं लर्निंग टी मोटर स्किल उपरे डिपेंड करे नाही नॉट डिपेंड ड्राइंग सिंगिंग साइकिलिंग टाइप राइटिंग यार आंसर हम ऑप्शन बी सिंगिंग गीत गाइबारे आपण मानकर कौन सी भी मोटर स्किल होई न थाई ड्राइंग रे आपण मानकर मोटर स्किल चले साइकिलिंग मध्य टाइप राइटिंग रे मध्य किंतु सिंगिंग रे कौन सी मोटर स्किल रो व्यवहार हुए नहीं तेणुक आंसर हम ऑप्शन बी Which factor influences development of the child? Heredity only, environment only, both heredity and environment, maturity. यार आंसर हम ऑप्शन सी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डेवलप शिशुर डेवलपमेंट रे इन्फ्लुएंस फैक्टर पकाए Which one is not an example of extrinsic motivation? केउटी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बा बाह्य मोटिवेशन रो उदाहरण नुहे प्रेज रिकॉग्निशन इंटरेस्ट यार आंसर हम इंटरेस्ट गोटे इंट्रिंसिक मोटिवेशन तेणुकर यार आंसर हम
interest. What type of evaluation should be done to now if a child is fit for admission into class 7? Placement, formative, diagnostic, summative. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ placement. What language should the teacher use while teaching scheduled tribe students so as to meet their language problems? Pupil spoken language, standard language, both book and spoken language. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବୋଥ୍ ବୁକ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋକେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଟିଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଟ୍ରାଇବ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। A blueprint consists of 3 dimensions. What are they? Blueprintର 3 dimensionsରେ କ'ଣ ଥାଏ? Weightage to learning objectives, weightage to form of questions, weightage to content ଏବଂ weightage to learning objective। ନା ଆପଣମାନଙ୍କର weightage to teaching aids ଡବଲ ହୋଇଛି। weightage to form of questions, weightage to learning objectives, weightage to form the questions, weightage to teaching aids, weightage to content। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ଆମର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 3 ଡାଇମେନସନ୍ସରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। Which is not a recognition type test? କେଉଁଟି ରିକଗ୍ନିଜେସନ୍ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟର ନୁହେଁ? ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍, ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ, ମ୍ୟାଚିଂ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଗୋଟେ ରିକଗ୍ନିସନ୍ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। What is called pedagogy? pedagogy କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା pedagogy କ'ଣ? ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ pedagogy ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସଟି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। 2024 ବା 25ରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। pedagogy ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଏବଂ 2016 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା pedagogy ବା OSSTET ଏକ୍ଜାମ୍ର pedagogyରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। Which quality is not found in a good test? ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଫାଉଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ରିଲାଏବିଲିଟି, ୟୁଜେବିଲିଟି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। Which is not related with the objectives of motives? କେଉଁଟି objectives of motivesର related ନୁହେଁ? To energize the behavior, to establish the behavior, to stimulate the behavior, to activate the behavior। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଟୁ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ଦ ବିହେଭିଅର। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହେଁ। Which of the following is both qualitative and quantitative? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ବୋଥ୍? ଷ୍ଟଡି, ଏକ୍ସପେରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଅବଜରଭେସନ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ବୋଥ୍ ହୋଇଥାଏ। In what type of questions the possibility of guessing is less? Completion type, yes or no type,
फोर ऑप्शन टाइप एंसरिंग इन ए सिंगल सेंटेंस यार आंसर हम ऑप्शन सी फोर ऑप्शन टाइप Which method of evaluation is effective for assessment of both curricular and co-curricular achievements? Formative, comprehensive, aptitude, diagnostic. यार आंसर हम comprehensive. Curricular and co-curricular achievement বা holistic development comprehensive रे होइथाय. Which one is teacher centered teaching learning process? केउंटी टीचर सेंटर टीचिंग लर्निंग रो प्रोसेस टीचर वर्क्स एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग टीचर्स एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टीचर्स suppresses the learning activities टीचर हेल्प्स द लर्नर टू gather experience यार आंसर हम ऑप्शन डी टीचर हेल्प्स द लर्नर टू गैदर एक्सपीरियंस conventional level of moral development viewed by Colfer comes under stage 1 and stage 2 stage 3 and stage 4 stage 5 and stage 6 none of the above यार आंसर हम ऑप्शन बी बा स्टेज 3 and 4 Intelligence is a general capacity of an individual consciously to adjust his thinking to new situation. Who had given this definition? Binet, Freeman, Piaget, Stone. यार आंसर हम ऑप्शन डी बा स्टोन Who was the profounder of group factor or architect theory of intelligence? ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस को किए देइथिले स्पियरमैन थॉमसन गोल्फोर्ड थॉमस्टन यार आंसर हम थॉमस्टन ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस को थॉमस्टन देइथिले अल्फ्रेड बिनेट बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री बिनेट कौ कंट्री रु बिलोंग्स करंतु फ्रांस रूसिया अमेरिका जर्मन यार आंसर हम फ्रांस बा ऑप्शन ए बिनेट फ्रांस रु बिलोंग्स करंती नेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड द मेंटल एज केउ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट मेंटल एज को डिफाइन करथिले अल्फ्रेड बिनेट सीएम फ्लेमिंग जेपी गुल्फोर्ड एलएल थॉर्स्टन यार आंसर हम अल्फ्रेड बिनेट बिनेट प्रथमे मेंटल एज को डिफाइन करथिले व्हाट डज इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ ए चाइल्ड सिग्निफाई आमे इंटेलिजेंस कोशेंट को सिग्निफाई केमती करि थाउ मेंटल एज रु क्रोनोलॉजिकल एज रु बा मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100 mental age divided by chronological age and then multiplied by 100 यहाँ आमे IQ को आमे सिग्निफाई केमिति करथाउ mental age by chronological age into 100 यहाँ ठीक बा ऑप्शन डी रही ठीक mental age divided by chronological age and then multiplied by 100 Social changes during adolescence include adult-like behavior, imagination, restlessness, fear and shame. यार आंसर हम एडोलेसेंस टाइम रे आपण मानकर सोशल चेंज कोन होइथाय अडल्ट लाइक बिहेवियर से अडल्ट लाइक बिहेवियर देखैबो Who defined learning to be a change in behavior as a result of experience? यह किए डिफाइन करथिले क्रोनवेज जेएफ ट्रावर्स कॉल्विन किम्बले यार आंसर हम ऑप्शन सी
Colvin. The desire for self-fulfillment to realize one's own potentialities comes under physiological needs, safety needs, self-esteem, self-actualization. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍. Teachers nods and smile comes under positive non-verbal reinforcement, positive verbal reinforcement, negative verbal reinforcement, negative non-verbal reinforcement. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ positive non-verbal reinforcement. The process of establishing a new fact from a given fact is known as deduction, induction, analogy, imagery. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି analog. If a test gives the same results whenever it is repeated is called as validity, usability, reliability, predictability. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ reliability ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା. ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ. ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ. ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ.